5, Sinhayan. Grabe naman na oy. Sinhayan. Second throw. First throw. Basket. Sinhayan, second throw. Wow! Naman. Ardente. Basket. Pass itong Abatayo. Ardente for 3. Wala. Rebound by Lano. Lano, palak may Sinhayan. Rebound by pass to jersey number 10. Rebound by jersey number 6. Kaya nga ito makatuyo ka eh. Labot to Ardente. Kailanganin man. Ardente. Layup to number 10. Nabitawan ang bola. Abatayo. Abatayo ng pagkabasahan. Nakita si Lano to Abatayo. Wala. Rebound by Sinhayan. Pass to number 10. Patay talan. Wala. Rebound by Nicole. Nakita yung magulang. Nakita sa ilalim si Ardente. Jersey number 21. Nakita si Sinhayan sa gitna. Tumera. Pass. Nakita kabasahan. Nakita si jersey number 6. To Lano. Lano. Pinalik jersey number 6. Nakita si Ardente. Tumingin. Nabitawan. Jersey number 21. Pinili. Nabitawan. Ako number 6. Nangikat kapasahan. Paba tayo. Wala. Isa nila sila first quarter. Ardente. Pasok. Nakita si Sinhayan sa gitna. Pumera. 18 seconds to shoot. Nakita. Nabitawan. Dagan! Lano, Tumerante. Rebound by Ardente. Nakita si Nagkuha ni Lano. Sandura. Nakita si number 24. Wala rin. Rebound by number 6. Batayo. Batayo, tulitin mo ball. Nakita yan magulang. Wala pa yun. Nag-ilo. Nag-ilo ka ni Ardente. Orang pera. Second throw. Ardente. Wala. Rebound by Abatayo. Abatayo. Pera. Pasangan. Ardente. Unang dua. Pasok. Pastor Abatayo. Tumira na 3. Luka. Rebound by jersey number 24. Nakuha ni jersey number 20. Tumingito. Sumalaksak kay Pilasa. Ay. Sisel. Wala. Nakuha ni Abatayo pula. Abatayo. Pastor. Jersey number 6. Lumiat. Lugod. Rebound by Lano. 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 Traffic enforcer man yan itong announcer karon guys. Wala. Jepper. Naghanap ng kapasahan. Laro. Pastor Ardente. 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 Dumiritso. Sumalaksak. Luno. Rebound boy. Pastor. Jersey number 21. Ang bilis. Ha! Laro. Jersey number 20. Mister. Nabulot yun. Walang tira. Pas. Tinggal lang. Buharay lang po. Pas to Sinhayan. Sinhayan. Pas to jersey number 1. Tumira ng press. Lugod. Rebound by jersey number 10. Di pa pumasok. Nakuha ni Abatayo. Pas to Lano.
Pasto jersey number 6, tumira ng 3. Lobo! Kuha ni jersey number 21 na ba? 21. Lumabal. Pinasa. Susunod. Pasto Cavite. Naghanap na nabasahan. Pasto jersey number 6. Baba tayo. Lobo! Pinabal. Susunod. Aba tayo. Pasto ay. Hindi na ganyan yan. Wow. Rapato. Pasto jersey number 24. Jersey number 21. Tumira ng 3. Lobo. Kuha nila ng pula. Lalo ng mga dali. Lalo ay. Jersey number 10. Number 10. Rapato. Isisunod. Imbang by imbang. Pasto jersey number 24. Wali Cavite pa tayo. Aba tayo. Kumiritso, pinasa sa kapatid, tumira, logod. Wali tapos, tapos tumira, logod pa rin. Rebound by Laro, logod pa rin. Aba tayo, hindi pa rin. Laro, tumira, logod. Nagwami, Mr. Maestro, sa lahat ng operation. Jersey number 10. Ipinasa kay Imbang nag-pick. Imbang Castro, number 10 again, nag-pick. Kumiritso, sumalaksak. Lugod. Rebound kay Cavite. Cavite, ipinasa kay tayo. Ay, hindi na pala. Muntingan na. Pasto, jersey number 20. Ipinasa kay Sinayan. Tumira. Cooper. Pasto, Laro. Jump shot. Lugod. Rebound kay jersey number 10. Number 10. Pasto, jersey number 20. Number 20. Kumiritso, ipinasa mo na. Peppers. Tumibot. Aba tayo. Pasto Cavite, tumira. Lugod. Rebound by. Susunod. Jump. Imbang. Naghanap ng kapasahan. Pasto Manggolo. Tumira ng 3. Lugod. Rebound by Cavite. Sumalaksak. Ay, ang ganda. Ang bilis tinawi Pakos to Lalo, tama tayo. Jump shot by Batayo. Lugod. Rebound by Bago. Bago din bang. Timbang si Hayan. Bago. Kumiritso. Go! Imbang, Kumiritso, ipinasa, ay, ang ganda! Hindi na nag-break. Ako ni Tagawan, ay, pinasa agad! Cooper! Cavite. Walang tira ni Mr. Cavite. Pangalawang tira. Bago, tumira ng 3. Sponsor Tanduay. Sponsor Tanduay. Grabe. Woy, pulutan.